guys, ang mga makukulit na aso. Ang gulo-gulo-gulo. Ang gulo-gulo ng dalawang to. Oh, ayan. Oh. Yan, laro ng laro. Laro ng laro. Hello guys. Hello guys. Mga aso kong makukulit. Yan, makukulit. Makukulit. Scarlet baby. Scarlet baby. Yan, smile siya. Smile. Scarlet. Scarlet. Mama. Takaw Charlie. Charlie matakaw. Charlie matakaw. Charlie matakaw. Oh, parang di ka kumain ng dinner Charlie. Scarlet. 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 Choink. Smile siya. Smile. Smile. Scarlet. Uy. Smile ka, baby. Smile ka daw. Uy, smile ka daw. Smile ka daw. Scarlet, please. Please, smile. Smile. Smile ka muna. Charlie, Scarlet, smile. Smile. Antok na siya, guys. Uy, so cute. Uy, so cute. Yan. Ayan yung isang makulit. Charlie Cosmo. Wala nang mata. Matakaw na aso. Aray. Aray. Charlie Cosmo. Guys, gabi na po tayo. Gabing-gabi na. Pero ito pa rin ang dalawa. Inaantok na. Bago kami matulog, guys, ganito ang ginagawa ng dalawa. Ayan o. Ayan na. Kit na ni Scarlet, oh. Ganda ng Scarlet na to, oh. Ganda. Oh, bakit? Ay, siya. Tama na, Scarlet. Tama na. Ayan. Nagaw na. Scarlet, baby. Scarlet, baby. Charlie Cosmo. Charlie Cosmo. Shh! Ang ginagawa mo, Charlie? Ginagawa mo? Takaw. Bye guys, and that's our video for today. Before we sleep guys, ganyan sila, para silang syunga.
Away bati. Away bati. Oh. Away pati nagpapapansin yung isa, guys. Oh. Oh. Ito pang maglaro. Takaw nung isa, oh. Hello guys. Bye-bye guys. Thank you for watching.